اب میں شرکائے کرام مہمان گرامی سے درخواست کروں گا کہ وہ پاکستان اور چائنا کے قومی ترانوں کے احترام میں کھڑے ہوں. آپ کا میزبان سیف الاسلام سیفی. مہمان گرامی، آپ کو روزنامہ جہاد کی جانب سے دہلی اتحاد میڈیا گروپ اور پاکستان اکنامک نیٹ کے زیر اہتمام چائنا پاکستان اقتصادی راہداری اور بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو یعنی BRI کے 10 سال مکمل ہونے کی مناسبت سے پاکستان کی بلندتی ہوئی معیشت اور خیبر پختونخوا اور اس کے اثرات کے موضوع پر منعقد کیے جانے والے اس سیمینار میں خوش آمدید کہتے ہیں. معزز مہمانان گرامی، پاکستان اور چین کی مثالی دوستی کے کئی حوالے ہیں، لیکن CPEC نے اس دوستی کو نئی جہت دی ہے. یہ منصوبہ دونوں ممالک کے درمیان تعلقات کو مزید مضبوط بنانے میں اہم کردار ادا کر رہا ہے. اس منصوبے کو اقتصادی و معاشی لحاظ سے اس خطے اور بالخصوص پاکستان کے لیے گیم چینجر قرار دیا جا رہا ہے. سیاسی اور معاشی طور پر بدلتی دنیا اور ملکوں کے بدلتے ہوئے رجحانات اور اس صورتحال میں پاکستان اور اس خطے کی اہمیت بڑھ گئی ہے. ایسے میں مخصوص جغرافیائی محل وقوع کی وجہ سے خیبر پختونخوا کی بھی اپنی اہمیت میں اضافہ ہوا ہے. اسی مناسبت سے اس سیمینار کا انعقاد کیا گیا ہے تاکہ ماہرین، ایکسپرٹس، اہل الرائے اور قائدین کے اس حوالے سے خیالات، آنے والے حالات اور نئے مواقع کے بارے میں ان کے تاثرات کو جاننے کا موقع مل سکے. اس سے قبل کہ میں اس فنکشن کے میزبان اور خیبر پختونخوا میں CPEC کے صوبائی صدر طاہر فاروق صاحب کو ابتدائی کلمات اور خیر مقدمی کلمات کے لیے مدعو کروں، پاکستان اکنامک نیٹ کی تیار کردہ ڈیجیٹل ہائی لائٹس جو کہ CPEC اور پاک چائنا تعلقات کی سرگرمیوں کو احاطہ کی ہوئی ہے، مختصر سی ڈیجیٹل رپورٹ ہے، آپ کے سامنے پیش خدمت.
remarkable journey of China-Pakistan Economic Corridor and Belt and Road Initiative. Over the past decade, these initiatives have transformed the landscape of international connectivity and have fostered unprecedented cooperation between China, Pakistan and numerous countries along the road. China-Pakistan Economic Corridor, a flagship project of BRI, has become a symbol of regional integration, economic growth, economic development. CPEC has witnessed the construction of highways, railways, ports and energy infrastructure, unlocking the potential of region and creating new job opportunities and opportunities for trade and investment. This ambitious corridor has not only brought prosperity to Pakistan, but also has served a vital link connecting South Asia, Central Asia, Middle East and Europe. In the last decade, CPEC has demonstrated its transformative impact on Pakistan's economy. It has revitalized industries, spurred job creation and enhanced connectivity within the country. Gwadar Port, especially strategically located on Arabian Sea, has emerged as bustling hub of economic activities and is offering immense potential as a gateway for international trade. But if we look at it realistically, I would like to mention here that there are significant problems that Pakistan and China are facing. These are perspective challenges. Both the stakeholders, both the nations, both the countries need to overcome for a smooth transition into second and final stages of CPEC. Looking ahead, the next decade of BRI and CPEC holds tremendous promises. We are entering an era of technological advancement and digital connectivity. There is a dire need to leverage the potential of the blue economy to further enhance the connectivity and development goals of the BRI. I would like to thank my elder brother, His Excellency Governor Khyber Pakhtunkhwa Haji Ghulam Ali Sahab, for sparing time from his busy schedule and joining us today. Her Excellency Madam Khan was scheduled to attend the meeting, but due to some issues, she had to go back from mid of the way from when she was on her way back, and I am grateful to her that immediately reaching back to embassy, she sent a video message for us, which will be played soon. I don't want to take much of your time and keep the listeners away from learned speakers. Thank you very much for your kind patience. अब मैं गुजारिश करूँगा कि वार हाय सनत और तिजारत पाकिस्तान के कोऑर्डिनेटर जनाब सरताज खान से कि वो आए और मुख्तसर वक्त में अपने ख्यालात का इज़हार करें। आज की मरतबा जनाब गवर्नर साहब, वज़रात साहिबान, मुंतज़िमीन, लीड्स, ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। मैं सबसे पहले आज बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव CPEC के 10 साला तकरीबात के हवाले से पेशावर के इनेकाद पर मुंतज़िमीन व इत्तिहाद मीडिया ग्रुप और पाकिस्तान इकनॉमिक्स नेट को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने आज बड़ी शानदार और तकरीब का एहतमाम किया। मैं अपनी तरफ से फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से CPEC की 10 साल मुकम्मल होने पर दिल की अता गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। BRI बेल्ट रोड इनिशिएटिव इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा लोगों को आपस में मिलाने वाला प्रोग्राम है, जिससे चीन समेत 150 ममालिक, कौमों और 30 बैनुल-अक़वामी इदारों को आपस में मुंसलिक किए हुए हैं। चीन ने चीनी क़यादत ने BRI की उन्होंने लीड किया। इस दानिशमंदी से इस इक़दाम की बुनियाद रखी। आलमी माहिरीन ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव 2 आम शुबों यानी ग्लोबल डेवलपमेंट इनिशिएटिव और ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव दुनिया की बुनियाद सदर शी जिनपिंग ने रखी,
جس کا مقصد محبت، امن و خوشحالی و اقتصادی ترقی تھا۔ بیلٹ روڈ انیشیٹو نے پچھلے 10 سالوں میں تجارت کے عالمی ریکارڈ قائم کیے۔ 150 قوموں میں سے سعودی عرب، قطر، اٹلی اس کے بڑی تعداد ہیں۔ اس وقت سعودی عرب اور ایران کے درمیان علاقائی امن کے حوالے سے جو اقدام آپ کو نظر آ رہا ہے وہ بھی اس بیلٹ روڈ انیشیٹو کا مظہر ہے۔ امید کرتے ہیں کہ آئندہ دنوں میں بھی اس کے مثبت اثرات ہمارے علاقے میں بھی پڑیں گے، اور ساتھ ہی سی پیک جو پاک چائنا کا فلیگ شپ پروگرام ہے، جس میں گوادر، پورٹ اور ساحل وار میں کنسٹرکشن کے علاوہ سینکڑوں پل، سڑکیں، معدنیات اور توانائی کے پروگرام پر مشتمل ہے، اور خاص کر انرجی اور روڈ پہ پاکستان میں پچھلے 10 سالوں میں کافی امپرومنٹ آئی ہے۔ چین بھی پاکستان کا سب سے بڑا خریدار میٹل کے حوالے سے ہے۔ ہمیں بھی صوبائی حکومت سے مل کے APCCI گورنر خیبر پختونخوا جناب غلام علی کی قیادت میں اس عام موقع میں اپنا کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ چند میں اس حوالے سے گزارشات چاہوں گا، خاص کر ہمیں چائنا کے ساتھ اس ریجنل جو ہمارا صوبہ ہے، ہمارا ریجن جو ہے، اس میں ہمیں کونسلیٹ کی سب سے بڑی ضرورت ہے کہ یہاں چائنا کا کونسلیٹ یہاں بنایا جائے۔ اس کے علاوہ ہمارا کاشکر سنگھ گیان کے ساتھ جو ملکہ علاقے ہیں چترال کے لیے، اس سے ہم درخواست کرتے ہیں تاکہ یہاں ویزا رننگ ہو، آپس میں ایکٹیویٹی ہو، اور خاص کر یوتھ کے حوالے سے یہاں ہمیں خاص کر KPK کے یوتھ کو اسکل ڈیولپمنٹ کی بڑی ضرورت ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ جو لیٹسٹ ٹیکنالوجی ہے وہ منتقل ہو، اور تاکہ ہمارے لوگوں کو روزگار میسر آئے۔ کہ خاص کر جناب حاجی غلام علی صاحب کی قیادت میں ہم نے شاہزنی دوراباد سے بدخشان کو ٹچ کرتے ہوئے 101 کلومیٹر چترال کے بارڈر سے تاجکستان ہے، اس کے حوالے سے ہم نے کافی کام کیا ہے۔ امید کرتے ہیں کہ آئندہ دنوں میں اس حوالے سے کام بھی کریں گے۔ میں امید کرتا ہوں کہ CPEC کے حوالے سے آئندہ دنوں میں ہم کافی بڑا APCCI کے پلیٹ فارم سے پروگرام کریں گے۔ اب تک جناب امجد عزیز ملک یہاں اپنے سینٹر کو لے کے پروگرام کرتے رہے ہیں، لیکن ایکٹیو پروگرام ابھی تک پچھلے 10 سالوں میں اس صوبے میں اتنا چائنا کے حوالے سے نظر نہیں آیا۔ امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس صوبے کی ترقی کے لیے، ملک کی ترقی کے لیے، امن کے لیے، محبت کے لیے ہم چاہیں گے کہ CPEC کو زیادہ سے زیادہ خیبر پختونخوا میں فائدہ ملے، اور خاص کر ملکان اور چترال کا بھی نام کیا جائے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں عادل صلاح الدین صاحب، جو کہ چیف کمرشل آفیسر ہے KPESHAWAR کے، کہ وہ آئے اور مختصر الفاظ میں خطاب کریں۔ عادل صلاح الدین صاحب۔ Assalamu alaikum, and I'm very good afternoon. It's a great pleasure and privilege to be representing Khyber Pakhtunkhwa Economic Zone Development and Management Company and to speak about CPEC and about Russia project this August gathering. To have a quick understanding of for CPEC, it's very important to understand what BRI has to offer and try to be precisely. BRI Belt and Road Initiative, اور اس کو award بھی کہتے ہیں، One Belt One Road کا جو انیشیٹو ہے یہ 2013 میں دیا گیا تھا، اور آج اسی کے 2023 کے اندر ہم اس کے 10 سال جو ہے اس کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں۔ جو BRI جو آپ کا اوبور کا پروجیکٹ ہے، اس کے اندر پرائمری 8 کوریڈورس ہیں۔ آلسو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ اس میں کیا کیا آپشنز ہیں۔ جسٹ کوئکلی گو تھرو دیم۔ اس میں نیو یوریشین لینڈ برج ہے جو کہ چائنا کو یورپ کے ساتھ کنیکٹ کرتا ہے، سینٹرل ایشیا اینڈ یورپ، چائنا، منگولیا، رشیا۔ سو دس کوریڈور جو ہے چائنا اور رشیا کو تھرو منگولیا کنیکٹ کرتا ہے۔ Then there's a third corridor, China Central Asia West Asia Economic Corridor, جو کہ China Central Asia جس میں including Middle East کے countries بھی ہیں، and with the possibility to go deep into the European markets جو ہے this corridor attends to that. China Indo-China Peninsula Economic Corridor جس میں آپ کا Myanmar, Thailand, Cambodia, Laos and Vietnam involved ہو جاتے ہیں. Then there's a Bangladesh China India Corridor, then there's a China Malaysia Port Alliance and China Indonesia Maritime Silk Route, and last but not least اس میں سب سے موسٹ اینڈ کریٹیکل کوریڈور ہے وہ آپ کا چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور ہے CPEC کا۔
جو کہ چائنا کا زنگزانگ ریجن کو جو ہے گوادر کوسٹ سے کنیکٹ کرتا ہے. اگر ہم سی پیک کی بات کرتے ہیں تو since 2013 we have made under the CPEC project we have made a remarkable progress. Around 29 projects have been completed with 34 projects under construction. تقریباً 75,000 direct jobs have been created جس جو کہ پاکستانیز کو ملی ہیں. And it is expecting the GDP of Pakistan to be increased by 6.4% by 2030. So CPEC is primarily aims to enhance trade, investment, energy, کے جو people exchange between China and Pakistan ہے ان سب کو look after کرتا ہے. And as repeatedly says, it's a game changer for Pakistan and China both. Because جب تک دونوں طرف win-win situation نہیں ہوگی یہ پروجیکٹ آگے نہیں لے کے جائے گا. سی پیک کے اندر ڈفرینٹ جوائنٹ ورکنگ گروپس ہوتے ہیں. ان میں سے ون آف دا امپورٹنٹ جوائنٹ ورکنگ گروپ از آن انڈسٹریل کولیبریشن. تو سر آئی وڈ پلیز ٹو انفارم یو 9 اسپیشل اکنامک زونز ہیو بین ان دا سی پیک پروجیکٹ جس کے اندر پاکستان سے جس میں سے ایک اے پی سے تھا جو کہ بشرگئی پرائیویٹائز اسپیشل اکنامک زون تھا اور ایک مومن اسپیشل اکنامک زون ہے جو کہ پرائمرلی ایکس واٹا سے پیش کیا گیا تھا. لیکن جب مرجر ہوا تو الحمدللہ کہ ایک رائٹ کی طرف سے بھی پریزنٹ کرتا ہے. سو اگر آپ کے پاس ٹائم ہو کوئکلی ٹیک پریشر ڈے کہ اس میں کیا کیا پروگریس ہوئی کوشش کرنا چاہتے ہیں. اگر پریزنٹیشن کی طرف بھی آپ آتے ہیں کے بی از ویری فارچونیٹ اور الحمدللہ یہ پہلا اور اکلوتا ایس سی سی پروجیکٹ ہے جس میں چائنیز کمپنی خود آ کے اس زون کو ڈیولپ کر رہی ہے. نیکسٹ پلیز. دیز آر فیز 1, فیز 2, فیز 3. نیکسٹ پلیز. اس میں پرائمری جو آپ کے کلسٹرز ہیں ہر اسپیشل اکنامک زون کی خاص ایریاز پروجیکٹس کو ٹارگیٹ کرتا ہے. اس میں ایگری بیس پروسیسنگ ہے, لائٹ انجینئرنگ ہے, ماربل منرل اینڈ کیمیکلز ہے جو کہ کے بی کا ایک کوٹے ہے. جو اس کا امپیکٹ ہے وہ میں ساتھ ساتھ بتاتا جاؤں کہ جب یہ کالونائز ہوگا یہ اسپیشل اکنامک زون تو تقریباً 2 لاکھ ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ جابس کریٹ ہوگی. اس کے علاوہ $4 بلین کا اس کا انویسٹمنٹ پوٹینشیل ہے ون آل دیٹ انٹرپرائزز کا میں اینڈ وی ایکسپیکٹ کہ $29 بلین کا 25 سال کے اوپر امپیکٹ ہے. اور دیز اسٹڈیز اینڈ دیز فگرز آر ناٹ کمنگ فرام کے پی میں بٹ انڈیپینڈنٹ کنسلٹنٹس نے اپنی اسٹڈیز کے بعد کے ہمارے ساتھ شیئر کیا. نیکسٹ پلیز. کیونکہ ٹائم کم ہے تو میں ماڈل کو اس کو ٹچ نہیں کروں گا. نیکسٹ پلیز. خوشی کی بات یہ کہ اس کے اندر کچھ رسپانسبلٹی اس پروجیکٹ کے لیے فیڈرل گورنمنٹ کی تھی اور کچھ پروونشل گورنمنٹ کی تھی. بجلی اور گیس کی پروویژن فیڈرل گورنمنٹ کی رسپانسبلٹیز تھی جس میں صوبائی حکومت نے بہت پش کیا, بہت ہیلپ آؤٹ کیا. فائنلی 1.8 بلین کی انویسٹمنٹ ہو گئی الیکٹریسٹی سو دیٹ اویلیبل ہے سٹیز میں. 1.2 بلین کی انویسٹمنٹ ہے گیس کے انفراسٹرکچر کے اوپر. گیس بھی اویلیبل ہے, پروجیکٹ کمپلیٹ ہے. 500 ملین کا جو ایکسیس روڈ کی ڈیولپمنٹ کی صوبائی حکومت کو ویل ان ٹائم کر چکی ہے. نیکسٹ پلیز. سو یہ فگرس پہلے ہوتی ہیں. خوشی کی بات یہ کہ اس وقت ایک چائنیز انٹرپرائز رائٹ نا اس کے انڈر کنسٹرکشن میں ہے کہ شہر کے اندر جس نے $350 ملین کا انویسٹمنٹ کا پروجیکٹ اسٹارٹ کیا ہوا ہے. اس کے علاوہ 18 زون انٹرپرائزز جو پاکستان کی لوکل انٹرپرائزز ہیں. ٹوٹل انویسٹمنٹ امپیکٹ اس کو 85 ارب روپے کا ہے. اس میں جو ایگزیمپشنز ملی ہیں جو کہ لوکل اور چائنیز اور اینی فارنرس کو اویلیبل ہے 12 ارب روپے کی فیسلٹی کا پیمنٹ ہے. Just would like to touch کہ یہ کام اتنا آسان نہیں ہے. There are many challenges in CPEC. I mean, there is no project جس میں challenges نہ ہو. We have security risks, we have environmental concerns, we have procedural issues, we have social impacts. But we all have to get together actually, the provincial government, the federal government, the departments, even industries, تاکہ مل کے اس پروجیکٹ کو ہم ایک سکسیس کی طرف لے کے جا سکتے ہیں. And rest we are committed. And I would like to conclude this small presentation and speech by thanking the Honorable Governor Sahab, Minister Sahab, tamam organizers ka bahut shukriya and Pak China Dosti Zindabad. Thank you very much.
डॉक्टर शबीर अहमद साहब जो डायरेक्टर पीरियड स्टडी सेंटर पेशावर है, इनसे दरख्वास्त दुआएं और मुख्तसर अपने ख्याल के साथ। One day I was sitting in my office and a scholar called me and said, I want to have a meeting with you and I am writing my dissertation on PRI. I told him, what is the difference between belt and road? What is indeed, what is belt and what is road? And believe me, he was unable to explain. In fact, the belt is overland connectivity from China to Europe via Central Asia. European continent, African continent. That is belt. The road is Chinese access to global markets via the sea lanes of communication from eastern ports of Shanghai and Beijing via the South China Sea and Malacca Strait and then the Arabian Sea, Indian Ocean and the African continent onward to the Red Sea to the European market. This is in fact the belt and road to connect the markets of the entire world through our land and as well as through now. Why CPEC is the flagship project? It has a role in both the belt and in the road. Via Kashmir, it has a role in the belt. Via Gawazar, it has a role in the road. That is why it is called, we need to understand it. Now, in the changed regional circumstances, I foresee Pakistan, Afghanistan, Central Asia corridor to complement and supplement the CPEC. And lastly, to understand the Chinese and Pakistanis, the depth of and width of bilateral relations, one must read the China-Pakistan axis, New Asia's new geopolitics by Andrew Smart. Then we will be able to understand what is meant by this bilateral relationship. I thank you all. डायरेक्टर चाइना स्टडी सेंटर पेशावर मोहतरमा कौसर तकरीम साहिबा से कि वो आए और अपने ख्याल के साथ। I've been talking a little on Gawazar. The economies of the world are heavily depending on each other because of the globalization and enhancement in the ways of transportation. International trade is key to economic growth nowadays, and openness to international trade can accelerate the growth of any country. China-Pakistan Economic Corridor is a framework of regional connectivity. CPEC will not only benefit China and Pakistan, but will have positive impact on Iran, Afghanistan, Central Asian republics, and the whole region. The enhancement of geographical linkages, having improved road, rail, air, and sea transportation system with frequent and free exchanges of goods and people-to-people contact, enhancing understanding through academic, cultural, and regional knowledge, activity of higher volume of flow of trade and business, producing and moving energy to have more optimal business, and enhancement of cooperation by win-win model will result in well-connected, integrated region of shared destiny, harmony, and development. China-Pakistan Economic Corridor is a journey towards economic globalization and regionalization. Gawazar Port is a major component of CPEC project. Sea provides the cheapest and most efficient mode of transportation, and more than 90% of the global trade is routed through waters. Gawazar Port appears to be a place of great strategic value, expected to give tremendous boost to the economy of Pakistan. Pakistan can offer itself as a gateway and a hub of trade because of its strategic and geopolitical situation in the region. Pakistan is a maritime nation having a long coastal line of around 960 kilometers, and to materialize its dream to become a hub of economic activities, Pakistan is constructing this deep sea port with the assistance
interests of China, having close proximity to Persian Gulf, Middle East, and to the international sea lanes of communication. This port is meant to transform Pakistan into a vibrant hub of commercial activities among the inner-Tier Gulf and Central Asian republics, Afghanistan and China on one hand, and to provide the Pakistan Navy with the strategic gap along its coastal line as a naval base on the other hand. The port will also enable China to divert its crude oil routes towards Gawad. It is strongly suggested by the International Development Report that economic success of countries strongly depends on the government leadership qualities. This is a very clearly applicable on China. China leadership deserves to take the credit for China's extraordinary economic development during the last 3 decades. China's leadership is very positively applying the development-oriented ideology, is promoting the capable individuals wisely, and is reviewing its policies in time for the welfare of its people. The country very gradually has implemented its reforms. With the increase of its role in the world trade, its importance to the international economy has also increased. Its foreign trade has grown faster than its GDP for the past 25 years. The reason of this fast growth lies in the state's investment in the infrastructure, heavy industry and high scale, and the expansion of the private sector in the light industry. It's not merely the exports. The fast growing economy of China during the last 3 decades has resulted in the constant rise in the demand of oil. And this demand is expected to rise further in the coming years with the growth in the economy. China is importing more than 60% of crude oil from Gulf and Middle East. China wants to connect Xinjiang to the Gawad port. China wants to open up this western region of China towards the Arabian Sea. Xinjiang acts as a trade route between China and Central Asia, West Asia, South Asia, and East-Western Europe on one hand, and is a center of grand development program in the Western China on the other hand. On the basis of the cultural and religion similarities, Xinjiang has historical relationship with the nationalities of Central Asia and West Asia since ancient times. To meet the big energy demand of the developed and more populated eastern coastal cities of China, several gas and oil reserves pipelines are moving from Xinjiang at China. Xinjiang became number 1 in production of gas and number 2 in production of oil in 2008 in China. The reflection of the importance of Xinjiang can be seen in the Beijing's increased investment through the strategy of Go West since 2000. Through this strategy, China is trying to rebalance the country's economic growth. After the implementation of this strategy, the foreign trade of Xinjiang was reached to the high level and become 12th most important trading region of China and second among the central and western municipalities, provinces and autonomous regions. Trade to Gawad will open Xinjiang to the world economy. Thank you so much. सूबाई वज़ीर इत्तलाआत और नशरियात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर फिरोज जमाल शाह साहब से कि वो आएं और अपने ख्यालात में इज़हार करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहतरम गवर्नर साहब, हमारे सूबाई वज़ीर मेहर अली साहब, फारूक साहब, CPEC के कायदीन, आप सारे शुरका को अस्सलाम वालेकुम। आज ये इन्होंने बड़ा ही मुस्बत और अच्छा ये काम है कि CPEC के हवाले से जो 10 साल पूरे हो रहे हैं, इसकी वजूहात, इसमें क्या पेशरफ्त हुई, क्या इसमें खलल पड़े, क्या इसकी ज़रूरत थी।
पाक चाइना दोस्ती जो है वो 100 साल पुरानी है। हमारे पाकिस्तान बनने से पहले और उसके बाद 47 के बाद जो मजबूती इसमें आई, जिस तरीके से चाइना ने पाकिस्तान की हर कदम पे इकट्ठे रहे, जिस तरीके से उन्होंने मुख्तलिफ अक़वाम में मदद की, ये वन बेल्ट प्रोजेक्ट जो है इसकी आपको तारीफ जो है वो सिल्क रोड में मिलेगी। जो प्री पार्टीशन और मुगलों के वक्त से पुरानी एक सिल्क रोड थी। मुगल एम्पायर उस वक्त पूरी दुनिया का सबसे बेहतरीन जीडीपी और ज़खायर जो थे वो इस मुगल एम्पायर में थे। चाइना ने उनके साथ मिलकर और ये बिजनेस जो है ये सिल्क रोड जो यूरोप को आके टच करती है। फिर उसके बाद अंग्रेज आए और उन्होंने कोशिश की कि ये सिल्क रोड जो है किसी तरीके से इसमें खलल डाली जाए। और फिर आप देखते हैं कि मुख्तलिफ तरीके से वो दबे किस्से हैं, ओपीएम ट्रेड, ये वो एक तारीख है। लेकिन जब इन्होंने दोबारा इस चीज पे कोशिश की तो पाकिस्तान एक ऐसा स्ट्रेटेजिक, एक ऐसा मुल्क है जिसके बगैर ये मुमकिन नहीं। शुरू में 45 बिलियन का ये प्रोजेक्ट जो अब तकरीबन 65 बिलियन पे पहुंच गया है और तकरीबन 65 ही इसके बड़े मंसूबे हैं। 7-8 बहुत बड़े मंसूबे हमारे खैबर पख्तूनख्वा के हैं। ये रशकई इकोनॉमिक जोन आप देख लें, इंशाल्लाह जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो 2.5 लाख इसमें से आपको एम्प्लॉयमेंट इंशाल्लाह मिलेगी। सुखी किनारी आप प्रोजेक्ट देखें, 1000 मेगावाट बिजली इंशाल्लाह जब कंप्लीट हो जाएगा तो उसमें से आएगी। टीआई खान मोटरवे आप देख लें, एक्सप्रेस वे, ये भी उसी का प्रोजेक्ट है। पेशावर स्वात मोटरवे, ये भी सीपेक का प्रोजेक्ट है। और काफ़ी सारे इस तरह के मुख्तलिफ जो हैं, हज़ारा मोटरवे जो है ये भी सीपेक का प्रोजेक्ट है। गवादर टू अपना ये गुजरात जो रेलवे लाइन है ये भी सीपेक का प्रोजेक्ट है और ये इसका अप्रूवल भी हो गई और काम इंशाल्लाह जल्द इस पे शुरू हो जाएगा। आप ये देखें कि पिछले 5 सालों में जितना नुकसान इस सीपेक प्रोजेक्ट को पहुंचा है वो आप सोच भी नहीं सकते। जिस तरीके से खैबर पख्तूनख्वा का इन्होंने खून चूसा है 9 साल, जड़ें खोखली करके रख दी है ये 9 सालों में पिछली हुकूमत ने, उसी तरीके से इस सीपेक प्रोजेक्ट के साथ जो है इन्होंने ये एक्शन किया। आज ये प्रोजेक्ट सारे हमारे कंप्लीट हो चुके होते, आज खुशहाली का एक दौर होता, ये 2.5 लाख लोग नौकरियों पे होते, ये रेलवे लाइन हमारी बिक चुकी होती, ये एक्सप्रेसवे हमारे बन चुके होते। लेकिन नहीं, क्योंकि ऐसे एजेंट यहाँ पे मुसल्लत किए गए इस पाकिस्तान पे कि जिन्होंने ये सूझबूझ नहीं समझा कि पाकिस्तान तरक्की करे, पाकिस्तान खुशहाल हो। उन्होंने ये सूझबूझ समझा जिस तरह कोई भारतीय एजेंट होते हैं कि जो भी अच्छाई का प्रोग्राम हो
ये मुल्क एक अच्छी तरफ जा रहा हो, आप उसमें रुकावट डालें। मैं दोस्तों को कहता हूं कि ये रेडियो पाकिस्तान की आग आपको दिखती नजर आती है। आप उस आग को देखें जो इन्होंने मिसाल इस सीपेक के कागजों में लगाई है, जो इन मंसूबों में लगाई है, जो हमारे खैबर पख्तूनख्वा के PC1 में और फाइलों में लगाई है, जो हमारे बच्चों के मुस्तकबिल में लगाई है, वो आपको आंख से दिखती नहीं नजर आती। वो आपको तब महसूस होती है कि जब उस पर अमल हो या ना अमल हो। तो मैं ये दरख्वास्त करता हूं, अभी हमारी हुकूमत आई है, अल्हम्दुलिल्लाह दिन रात कोशिश कर रहे हैं, दिन रात हम लगे हुए हैं कि किसी तरीके जो है इस सीपेक के ये जो प्रोग्राम्स हैं और ये जो हमारे जो इन्होंने खलनें डाली हैं, ये जो मुल्क दुश्मन आए थे, ये जो 9-10 मई के इन्होंने अपने आंखों से देखा है, ये वही लोग थे जो मुसल्लत थे और ऐसे प्रोग्राम इन्होंने जो है हमारे से मुताज किए। इंशाअल्लाह जल्द, मैं तो 1-2 दफ़ा अरशद मलिक साहब यहाँ बैठे हैं, बड़ा चाइना पे वो प्रोजेक्ट करते हैं और बड़ा अच्छा इनका वहाँ पे वो सेटअप मैंने देखा। तो 10 साल के हवाले से जो इनके प्रोग्राम है और दीगर ऐसे प्रोग्राम जो आज आपने किए हैं, इन चीज़ों को आवाम के सामने हाईलाइट करके लाएं और ये भी साथ साथ बताएं कि ये प्रोजेक्ट क्या थे, कितने के थे, कितने हो गए और पिछले 5 सालों में ये क्यों बंद हो गए। इस बात को भी हाईलाइट करें। जिस तरह मैं जगह जगह जाता हूँ और कहता हूँ कि 9 और 10 मई तो वाक़ये हैं, बिल्कुल हैं, हमने अपनी आंखों से देखे हैं, लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि ये 9 और 10 मई आया क्यों, इसकी नौबत क्यों आई। बुनियादी बात वो है, उस चीज को हमने रोकना है कि दोबारा 9 और 10 मई ना आए और दोबारा हमारे साथ ये जुल्म ना हो जो इन 5 सालों में सीपेक प्रोग्राम के साथ किया जाए, और जो भी ये करे उसका हम हाथ रोकें।